tapasada ma rohatta martangiang mahita. Asini rohama dihamu dohot dame nasian debata ama, dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Dihamuna amanami nanami na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli di partangengata bodarion. Dienet sian buku panulirang Jesaya bidu onong ayat sada sahatro di ayat 8. Songono mahatana disita kasma tapai hutihut hujahahon di tonga-tongata. Di tahun hamamate ni Raja Usia, huida Tuhani hudul di atas habang sana tibo, jala namar mulia. Jala akarabu ni pahyanna manggohi bagas joro. Jongjong di atasna suru-suruan serapim, akka namar habong onombe, dua makukupi bohi nasida, dua makukupi pat nasida, dua makabakon nasida. Jala masijauan manasida songonon, nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Zebaot, gok hamulyon na liat portibion. Jadi humut talma aka ujahan ni tiang sian suara ni nama jo, jala gok timus joroi. Dungi hudok ma, marjea maahu, nunga maguau, ay jolma parbibir na ramud doahu. Jala di tonga-tonga ni bangso parbibir na ramu nahu maringan. Ay nunga di ida aka mataku Raja Jehovah Zebaot. Dungi habang masada sian aka suru-suruan serapim madapotonahu. Jala di tangan nasada batu arang nagara, nabinuak nasian langgatan dohot gasip. Jadi di jama mapamangaku, jala di dok, idama, odo nama jama bibir ni pamangammu. Pabuwa naong diusat utangmu, jala naong hinukupan dosam. Dungi hubege masuara ni Tuhani nama dok, ise do suruhonokku, jala ise pardalan nami. Jadi nikuma, disodo ahu, suruh maahu. Ido sahakna. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Taringo tu pajuonon, tabotodo sudihita, terjodo, laho mangulahon, ulaon lomo ni rohani dewata. Sudihita akanang tardok Kristen, terjodo, tusada ulaon pakobasion, ima maka tidakon Kristus dohot hagogoon na tusadok portibion. Di perdalanan di Huria na tabulus, boydo taparrohahon, isara ni pamiliton ni parhalado ito nga ni Huria, si pata maol murado. Olo do tu sadahala, mula-hula ro tunasida, madok manugunugu asa gabi parhalado, dan olo nasida. Adong do hola sahali, olo. Alay gumudangad doi, jolo sape mula-hula jolao tunasida, baru peolo nasida, gabi situa manang gabi parhalado, manang gabi ketua panitia, manang gabi ketua ni naposo, ketua ni ama, ketua ni ina, lohot lanak kana asin. Jala, ya adong sarito, sahala, mulai haposoon na, ditudo iba na asa gabi situa. Dungi ditikiro dongan na tujawi, alus ni iba na, posodo be iba. Jolo adong jo yanakon niba asa songon nalam tongam. Dungi adong yanakon na romo se itu ibana madok asa gabi situa alus ni ibana. Me do peda nanakon jolo balga mautik asa boy tadi konon molo mar sermon kegiatan gereja ninna. Dung marsikolai be dohot kuliah akayanakon non. Dungi romo se laho mang majuna sida sa gabi situa alus na jolo soho manang gua palasada asa itor hot iba tongam ninna ibana. Dung sohot akayana konna
romu se tu ibana didok ibana ma jolo marhapa hoppu mayani banit na muse badu koni idang robe tu ibana ayo tiknana ma nga sudah gogona tu dia belau lehonon nai laho marhobas di bagas joro ni debata amang inang anu do halat na si songoni gabi ko alasan na ngolo ibana manang maju di pajuon nai alay na dewa dong do sahali 2 hari olo ibana majalo pajuon nai ya mo nakamanami na nami nakuboto manang songo dia pengalamatan main manang nayahi na songoni alay naing do takas di bagasa bornginon boto otta memang hal nasarupa yado si Musa pe ditiki di jauh debata ibana laho manguluh bangsoy ruar siam Misir dang sahali di dok debata sampai 3 hari ibana majua unang maau Tuhan ninna dungi di dok ibana muse ai sohuboto makatai ninna dungi di dok ibana muse hal ana asing masuru Tuhan ninna ibana alay di ujungna gabi olo do ibana marasing siani do senaka pengalamat tai diturpuk tahun adong tabereng si Jesaya di pajuunna benar-benar menar sahali di suku debata pitor alus di imana di sodoau suru maaf sahali di jauh imana sahali di sukun isi do suroku alus di mana itor hatop di sodoau suru maaf alay di hamuna kamana minanami boy si Jesaya sahat tu pajakonon di pajuun do pasurun di debata si songoni adong proses naong binulus di ibana nang taida di turpuhon pinomakma dohonon adong tulu na mabain manang proses na nidalanan ni si Jesaya upain na muray ba na manguluhon parsurun ni debata pajuun ni debata di ulaw na nang siulahonon di ba molo tabereng ulaw na nang siulahonon nang nanang si pasahaton tu si Jesaya dada ulaw na muray dada ulaw na gampang manang na enteng upay na bitor hatop di uluhon geria na macemaul didok hati-hai dung hamamati ni si Usia dung hamamati ni si Usia terjadi do krisis ekonomi krisis politik krisis spiritual di tengah-tengah di bangsa Israel sedikit asa masai borak do tugas ni si Jesaya lahu manguluhon bangsoi manuri rangi di tengah-tengah ni bangsa na sedang mengalami krisis ekonomi, krisis politik, do krisis spiritual. Tentu di situasi sisongoni daudo lao gumudangan rohanya ke masyarakat Israeli tuak kahagugo portiwi unang tu hagugoon ni dewata. Alai diturpuhon takas to didok sahali di jauh dewata disuruh ibana itoridok ibana disodwau suruh maaf atau tabiri maka manginang tulu proses manang tahap nang binulus ni si Jesaya di pajuon na perjulu di ida ibana hamuliaon ni debata di ida ibana hamuliaon ni debata Yesaya melihat kebesaran Tuhan yang dahsyat itu adong parnidaan di pasahat manang pangukapon di lehon tu si Jesaya merhite naro debata di hamuliaon na dohot akaserapi makhluk sorgawi naro pataridahon huaso dohot hamuliaon ni debata di bagas joro didok do disi manang diodol honido pataridahon molomate pesi Usia raja ni bangso Juda raja ni bangso Israeli alai ikon ingot na sida hagogon hahuaso dohot hamuliaon ni debata daw ubal gasian huaso ni si Usia asa pangukapon na ni ida ni si Jesayai tong do mangodolhon huaso ni debata jauh melampaui kekuasaan Usia raja yang telah meninggal itu alani ido di pangukapon na pinasahat tu si Jesayaon tari nama proses na perjulu nang binulus ni ibana ima mernida doho makilala hamuliaon ni debata amo kamanginang sada proses na perjulu si bulusotta na ikonadong dihita asa tu sikop tajalo taulahu parsoruon pajuhon ni debata di ngolutta ikonadong syarat na ima ikom mernida doho makilala hamuliaon ni debata di tonga-tonga ni ngoluton ikon taida jala tahilala do hamuliaon ni debata
marhite panugun-nugun nitot di porbadia, diurupi do hita manadda dewata, wasona hamuleonna, jala makilalahon hagugoon ni dewata di tonga-tonga ni ngolutta. Maceriko do nakamanginang asa tu ulaon parsuruon ni dewata ima gawe pasu-pasu tu portibion, gawe sira doho panondang di portibion, asa tarulah hitai iko takas do parjolo hita makilalahon songo dia huwaso hagogoon hamuliaon ni dewata. Maka adalah mustahil jikalau kita memberitakan kekuasaan Kristus padahal kita sendiri tidak pernah merasakan, tidak pernah melihat dan menyaksikan kekuasaan Kristus dalam kehidupan kita. Berarti kita akan berbohong nantinya memberitakan kekuasaan Kristus itu apabila kita tidak melihat dan merasakannya secara terlebih dahulu. Asana parjulu ikon marnida doho makilalahon hamuliaon ni dewata. Sudena ibu isahat tu si Jesaya totuna adong do hubungan para saoran narosu antara si Jesaya doho tutuhan dewata. Kita harus memiliki relasi yang karib, relasi yang erat, karib kepada Tuhan Allah, supaya kita dapat melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dungina paduahon, adong kesadaran di hahurangan di hagaleon. Ditikidung di ida si Jesaya pangukaponi, didok donakaningan di ayat 5, marjea maau. Au jolma parbibir naramun, aku seorang yang najis bibir, yang tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Lapatanna pardosa siulahon akaulahon nasukin alomoni debata. Sian tradisi perjanjian lama taboto molo adong sahala pajupang bohi doho debata pasti mate ma na marnida debata. Ala ni huaso ni dohot hamuliaon debata, dohot hadusaon ni na marnidasa. Idu baina di napadua honon proses Nabi Nolus ni Yesaya, dia mengenali diri, kekurangannya, kelemahannya, dan dosa-dosanya. Dan setelah mengenal dosanya akan sampai ke pengakuan. Setelah pengakuan dosa, maka dia akan menerima pengampunan. Mustahil kita diampuni dosa-dosa kita jikalau kita tidak mengaku bahwa kita ini bersalah, jikalau kita tidak mengaku kalau kita ini berdosa. Taboto tod di nilibata, tod di porbadia do, na mangajari hita manada dosata. Na mangajari hita do na paingotok kita jaka dosata. Asa sahat hita tu kesadaran merdosa dua HP, gali dua HP. Alani ima ta akui ma akahurangatai jala tapangido ma pengampunan sia Tuhan dewata. Tu si Jesaya didok nakaningan sahalak sian serapimi membuat batu nagara dungi ima di jama tu bibir ni ibana ujungna didok nakaningan diusap utangna jala dihukupi dosana. Lapatan nanunga dipasahat tu si Jesaya pengudusan, pengampunan dari Tuhan Allah. Alana ini napadua honon amanginang tahilalama tasadari ma akahurangata hagaliotta dot akadosa pangalosyota di debata saat mahita tuna mengaku di dosa-dosa tai jala tajalo ma pengampunan sia Tuhan debata. Si di pengampunan mahita gawe diparbadiai asa totong boy hita mangulahon akaulahon nanaing si pasahaton ni debatai dihita ganuk marsada-sada. Jala disima taboto Yesaya mengalami proses pengudusan. Akahalak nanaing jowon ni debata, naung jino ni debata, sisuro ni debata harus mengalami proses pengudusan. Sian ngulu naliling tumulu na baru. Laho mangulahon-ulahon parsuron ni debata. Nang hita besong manima. Naung jino ni debata hita sian haholumon tu hatiuron. Ngata bolus proses nai di parbadiai debata hita. Asa tumboy hita tutuma buah sinodam tu portibi nagulapon. Tu portibi nahulumon. Asa pangalahota, pakatayota, pabuatonota. Nunga mengalalui proses pengudusan sinakaningani. Jala tarapataridaho kita maka parbue hati uron di tonga-tonga ni ngolutta nepa.
Nabatuluhon o manaparpudi ima olo ibana manangihon suara di bata doho pasahato dirina tutuhan de bata. Manangihon suara di bata doho pasahato dirina tutuhan de bata. Di ayat walu sahari do didok disidungi hubege ma suara ni Tuhan. Tinggil ibana di suara ni Tuhan. Di hari Minggu na salpu ditiki na manaringo di pesta parningotan na sahur itu di Porbadia di paingo do hita asa tinggil si pareoton manangihon suara ni debata suara ni tod di Porbadia na manguluhon ngulutaw. Si Yesaya takas do di begi ibana do suara ni Tuhan Yesus. Jala dioloi ibana parsuruon ni Tuhan Yesus. Di pasahat ibana nguluna dirina marita na madok disodoaw suruh maaf. Totu penyerahan diri ni si Yesayaon dan alana menyerah songoni sadbing ale nang takas tu nakin diboto dala di ida ibana hagogoon huwaso dohot hamuliaon ni Tuhan dewata. Alani dinapatuduhono nakamanginang mari menyambut panggilan Tuhan, menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan. Tuhan tidak pernah memanggilmu dan menyuruhmu untuk melakukan tugas tanpa membekalimu, tanpa menguatkanmu, tanpa menyertaimu. Yesus dalam tugas amanat agung yang diberikan kepada orang percaya berkata, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi di leho do hita janji padonganion siat debata, janji na mangurubi hita, marguguyo kita, mangulahon pasurun ni debata. Holani nariko di hita ima adong pangoloyon. Tuhan tidak meminta kemampuanmu. Tuhan hanya menginginkan kemauan kita untuk melakukan tugas panggilan yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Diamu nama-nami nanami. Tuhita ganuk marsada-sada nungan dileho debata pajouon. Ulaon pajouon. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai natoras, sebagai anakon, sebagai pimpinan di kantor, dia kaulaon muna. Ima ulaw pajouon ng pinasahan ni debata tuhita. Alani itajakum may taului may tabiki masuara ni bata jala taulahu may dohdengka. Unang be parsuada pajun ni bata di ngulum. Tangihom may jala ului huhut ulahom may doho sitong. Ay ido na pinangido ni bata siya kita akan na prosya. Jala taingo ma say na donganan na dohita. Say na patawon na dohita. Say na parguguon na dohita. Mangulahon ulahon pajoni. Amen, martangi yang mahita. Mauliate mahalay Tuhan dihatam na kutangihok kami di bagas bornginon. Mangajari hami asa totong tinggil tu suaram na majudo marsuru hami. Tu ulaon laho patupahon na kalomo ni roham di portibio di ngulu namion. Atau ngasih maroham Tuhan disodo hami. Suruh mahami sanluhut na ruasmu. Laho mangulahon ulaon lomo ni roham di portibion. Asalam marmulia maguarmu di tanoon jalalan torop halak na prosea dihodoho dihagugoonmu. Ale Tuhan asima roham marhito dim to di Porbadia say homa napatauhok kami laho mangulahon ulaw padjowon nami ganup marsada-sada. Wadiho kami do sudi ruas ni huriam di bornginon gohi malas ni rohani nasida pasu-pasu akka ama dohot akka ina sebagai natoras tong-tongan ni keluarga. Asa marsahala nasida tutu lahu marmudu-mudu rumah tangga nang pinalumehom di nasida. Pasu-pasu sudia kaparena kono ni nasida gabiana ko siolo yajar siolo ipoda yale Tuhan jala kayana ko na marhabiaran maradopoko. Atau ngasih marham sahadi homang ulu nami holang marhite Yesus Kristus tangihon matangiang namion. Amen.